भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति हेबाकु जाउछि। एने सूचना देइछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिछन्ति उभय नुआ दिल्ली एवं वाशिंगटन वाणिज्य डील उपरे मोहर लगाइबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जड़े भल बंधु बोली कहिछन्ति ट्रम्प आ मोदी सहित दृढ़ संपर्क शेयर करन्ति बोली कहिछन्ति ट्रम्प। वर्धित टारिफ को नहीं ट्रम्प कहिछन्ति जे भारत आगरू अमेरिकार सामग्री उपरे उच्च टिकस लगाउथला, अमेरिका किछि भी लाभ पाउनथिला, हेले नुआ टारिफ नीति अमेरिका को बेस सुहाउछि बोली कहिछन्ति डोनाल्ड ट्रम्प। तेबे खूब शीघ्र भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति हेबो सूचना दैछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal. Because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal. Because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. India for years took advantage of. ते भारत रूसिया संपर्क को नहीं पुतिन आ भितर गोटे बड़ बयान देइछन्ति। भारत रूस मध्य चुक्ति उपरे बाह्य चाप पड़ुथबा कथा से कहिछन्ति। भारत उपरे चाप सृष्टि करने को अमेरिका चेष्टा करुछि। अमेरिकार एपरि चाप अंतर्जातीय संपर्क में बाधा पहुंचाइबो बोली कहिछन्ति पुतिन। आ भारत उपरे अमेरिका पकाउथबा चाप को नहीं ट्रम्प कहिछन्ति नरेंद्र मोदी सरकार को उपरे काम करेनी बाह्य चाप। भारत और रूसिया मध्य अर्थनैतिक संपर्क उपरे पुतिन बड़ आस्था एवं विश्वास देखाइछन्ति। कहिछन्ति दुई देश मध्य आर्थिक संपर्क अधिक मजबूत होइछि। यह सहित पुतिन कहिछन्ति जे दुई देश मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य खूब शीघ्र $100 बिलियन बा 10 लाख कोटी टंकार पहुंचब। तेबे 2025 मसीह भारत और रूसिया मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य कारबार प्राय 70 लाख कोटी होइछि। रूसियार वाणिज्यिक पार्टनर मध्य भारत एक प्रमुख देश बोली मध्य कहिछन्ति पुतिन। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करबा अश्विनी कुमार साहू न्यूज 8 इंडिया प्रतिनिधि रहिछन्ति। अश्विनी गोटे पटे अमेरिका सहित भारतर वाणिज्यिक चुक्ति हेबाकु जाउछि एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रम्प निजर भल बंधु बोली मध्य कहिछन्ति। आ गोटे पटे पुतिन एठी निजर प्रतिक्रिया रखी कहिछन्ति भारत और रूसिया भितरे जो वाणिज्यिक संपर्क रहितला जो डील सब हेउतला वाणिज्य कारबार हेउतला ता उपरे बाह्य चाप पडुछि। आ ये बाह्य चाप किए पकाउछि? अमेरिका पकाउछि। अश्विनी तपन जदि आम देखा प्रसंग बर्तमान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण देखा इंटरनेशनल मार्केट कथा को विचार कले भारत पर एक बड़ बजार रे किए अधिक निवेश करिवो किए अधिक जिनस आमको रप्तानी करिवो सेही टेंशन बर्तमान घाटी गोटे पटे रूसिया अच्छे अन्यपटे अमेरिका रही। जदि आम देखा भारत मध्यप्राच्य युद्ध भितर तैल संकट किभली सबु देश को घारी एवं तैल रप्तानी करुवा देश गुड़िक भारत में एक बड़ बजार रही अनुमान करछन्ति। ठीक से टार्गेट अमेरिका नजर में भी रही। आम बर्तमान जब विचार को देखा ताले जो मध्यप्राच्य तैल संकट रही जो रूसिया आमको यथेष्ट परिमाण तेल आमको जोगाउला एवं भारत कम दाम रे रूसिया ठारू तैल आणुला किंतु अमेरिका चाहूँगी जे रूसिया ठारू तैल कम आण सहित वाणिज्यिक चुक्ति जितेबाला भी कर तैल क्रय को ह्रास कर अमेरिका ठारू अधिक तैल क्रय करू भारत एवं एथि
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ କିଭଳି ଟିକସର ମାତ୍ରାଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ 50% କରି ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଏ ଚୁକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଥିବା ବୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିছে। ଏହା ଭିତରେ 4 ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ରୁବିଓ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କହିବା ଯେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଭୟ ଘାରିଛି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ମାର୍କେଟ ଯେତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମେରିକା ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଏ ଚାପକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବଡ ବଜାର ନିବେଶ ଦରକାର ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁତିନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିପାରେ? କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ରଷିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଷିଆ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁ, ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ରଷିଆ ସହିତ ଆମର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ସେ ବାବଦରେ ପୁତିନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 68.5 ବିଲିୟନ ଡଲାରର କାରବାର 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ରୁଷିଆ ଭିତରେ ହଉଛି। ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ଯେ ଆଗକୁ 100 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆମେ କାରବାର କରିବା ରୁଷିଆ ସହିତ। ପୁତିନ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମୋଦି ଓ ପୁତିନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା କେତେ ନିବିଡ଼ ଅଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସେଇ କାରଣରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋଦି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଯିଏକି କିଛି ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୈଳ କଟକଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି 50% ପରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିପାରିବା ସଫଳ ଯେ ଯିଏ ବିପଦ ବେଳେ ଠିଆ ହେଉଛି ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଥ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବଡ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବାର ଅଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ପରୋକ୍ଷ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ହେଉଛି 7,000 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଡିଲ୍ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଆମକୁ କଣ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ତୈଳ ଦେବ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ଦେବ? ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ତୈଳ ଦେବ କି? କାରଣ ଆମେରିକାର ଯଦି ଆମେ ତୈଳ ଆଣୁଛେ ସମ୍ଭବତଃ ତୈଳ ଅଧିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ତପନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷ